নকবি কিন্তু কবি নেকি কোনোবাই বিক্ৰী কৰি আছে নকবি ইছাৰা দেৰি হ'বই পাৰে এইটো একো নাই So the students are used to clean every day this campus. So school campus is really neat and clean, and it is an affordable environment for students. And here the staff are also so good. Hello guys, welcome back to my channel. So today we are in Katharbari Prathamik Vidyalaya for internship class. Here the practice teaching is going on. So this is the gate of this school. So you can see here. From here, people are used to enter from here. So this is the gate. You can see here. This school is very neat and clean. The students are used to clean every day. They have a committee. This committee are used to clean. Here you can see. So let me go to the office room. That is a cycle stand. My colleagues are there. Hello. Hi. How are you all? याद आही पुनी आपनालोकर केनेका फील होइसे हाँ कैसा लग रहा है आप बोलिए अच्छा लग रहा है अच्छा एक्सपीरियंस कर रहा है how you experiencing well with student your relation how you are building with there আগলৈ নকৰো and this is Baba Patil sir he is talking with someone else very shy guy very shy guy and one more shy guy is hiding from here आइए सर तुम्हारे साथ दिस इज बाबा पेगू यहाँ पे आके ना कैसे लग रहा है थोड़ा एक्सपीरियंस बताओ तो एक्सपीरियंस यहाँ पे आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आई एम फीलिंग सो गुड इन हियर ओके because with new student it's really doing class is really awesome because I also learn from the students they are also teaching me the new things the environment of this school is very good the environment is very neat and clean here you can come here and you can get the fresh air in here so the students are used to clean every day this campus so school campus is really neat and clean and it is an affordable environment for students and here the staff are also so good our headmistress is also very good nice and they are so cooperative and they help us and they guide us to how to teach our beloved students and the students are also so cooperative ओके they also cooperate it's a nice experience we have to come up to 9 November so we will get more experience here so feeling good and exploring new teaching ideas or the teaching activities like singing song or many dramas like or many others activities also we are learning here along with the student so it's a good experience thank you now she is going to mimicry of Tarun Dole এনেকে নকবি আকৌ এনেকে নকৰিলে কবি নেকি কোনোবাই হেড বাইদেউ কোনোবাই কৈ দিছে নেকি কবি নেকি বাইরে নকও মই কিন্তু বহুত বেয়া পাম আকৌ নকবি কিন্তু মই কৈ দিছো কোনে কবি নকবি কিন্তু কবি নেকি কোনোবাই বিক্ৰী কৰি আছে নকবি ইছাৰা দেৰি হ'বই পাৰে এইটো একো নাই অফিচ যাব লাগে এছাইনমেণ্ট দিব লাগে ষ্টুডেণ্টৰ দেৰি হ'ব নালাগে সেইটোৱে কোনো নকবি কিন্তু দেই আমাৰ ছাৰ বাইদেউ আহিব কোনো নকবি বাইদেউ মই কম বাইদেউ আপুনি সদায় কিয় দেৰিকে আহে ঐ এনেকে কোনে ক'লি এনেকে নকবি কিন্তু কৈ থাকা ৰিপিট কৰি থাকা কবি নেকি কিন্তু নকবি
হেড বাইদেউ আহিবলৈ কোনোবা সুধিলে নকবি কিন্তু দেই। It's a break time now. Some students are going to show their singing talent, so let us watch. Hiya! তলে ঝুমি ঝুমি চাই ভন্তি তোমাক দেখা যে নাপায় লাহে লাহে মাৰা মাৰি থাকা লাহে লাহে মাৰা বতাহতে উৰিছে ঐ দুৱাৰে দুৰা কলিয়া পাতে লাহে লাহে ওকে আমার জন্মভূমি হেরা আমার জন্মভূমি আছে এনে চাউল পানী দিলে অলপ ডাঙৰ ভাত কি থা ক'ত পাবা পুঁজি থেকে টেঙাই যায় দাঁত ক'ত পাবা পকা খৰিচা ক'ত ঢেকীয়া শাক ক'ত পাবা পকা খৰিচা ক'ত ঢেকীয়া শাক এঠা দৈ ক'ত এনে মেৰাই ধুলে যায় হেৰা আমাৰ জন্মভূমি আমাৰ জন্মভূমি হেৰা আমাৰ জন্মভূমি হেৰা আমাৰ জন্মভূমি ক'ত আছে এনে ডাঙৰ কি কোৱা? পানী দিলে ভাত ক'ত পাবা খুজি থেকে টেঙাই যায় দাঁত ক'ত পাবা পকা খৰিচা ঐ ঐ ঢেকীয়া শাক ক'ত পাবা পকা খৰিচা ক'ত ঢেকীয়া শাক And finally, we have end our internship program with small party. जिंदगी को खुल के जियो, हर पल को फुल टू मजे में जियो, जो कुछ भी आज तेरे पास है ब्रो, कल को हो ना हो यू नेवर नो। जिंदगी को खुल के जियो, हर पल को फुल टू मजे में जियो, जो कुछ भी आज तेरे पास है ब्रो, कल को हो ना हो यू नेवर नो। न सुनो कभी भी तुम गैरों की बातें, वो तेरे ने तेरे को कुछ भी कमा के, जो लोग भी सच में तेरे को चाहते, समय बिता जरा तू उनके पास जाके, ये मौका नहीं मिलेगा फिर से दोबारा, क्यों बेकार की बातों में इसको गवारा। कल को याद करके तू आज मत रोना, आज को खो के फिर तू कल को मत रोना, बस सबक को याद रख के भूल जा धोखा।